का नापस तानिया ताहिर नॉवल केस नंबर 13। शाहनवाज के दोस्त आ गए थे। एक बात थी, वो काफ़ी सोशल था और उनके हाथ तो सोशल होने का कोई ट्रेंड ही नहीं था। वो उसके साथ साथ चल रही थी। उसने लॉन्ग शर्ट पहनी थी और आज शाहनवाज ने उससे ब्यूटिशियन को बुलाकर तैयार कराया था। शायद उसके निशानात देखकर खुद भी समझ गया था कि वो उनको छुपा नहीं सकती। वो खूबसूरत सी मोम की गुड़िया उसके बाजों में थी, जबकि कई लोगों की निगाहों में। उसके दोस्त अपनी बातें कर रहे थे जबकि उसका दिल किया कि रिंशा आ जाती, लेकिन आज वो नहीं थी। वो लोग उनकी बीवियाँ भी थीं, लेकिन सब इतने बड़े बड़े थे। वो झिझक रही थी, किसी से भी फॉर्मल होकर बात नहीं कर पा रही थी। और पता नहीं क्यों हाई क्लास के लोगों को उसकी ये शर्म और झिझक बेहद अच्छी लग रही थी। शाबिल आके उसको पुकार उठी। उसने उसकी कमर में हाथ डालकर नजदीक किया। बोलो। जो उसका खून पड़ता वो उसके नज़दीक अपना कान कर गया। सबके सामने उसकी बोल्डनेस नहीं तो नहीं थी उसके लिए, लेकिन वो चीज़ की। वो मैं थक गई हूँ, क्या मैं ऊपर चली जाऊँ? उसकी आंखों में मिन्नत थी। शाहनवाज ने संजीदगी से उसकी जानिब देखा। ईज़ा को लगा वो कुछ गलत कह गई और वो उसके गाल को बेसाख्ता चूम गया। ईज़ा की धड़कनें बेहंगम से हैरान थी। जाओ। उसने उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे आगे जाने का कहा। ईज़ा शॉक से थी, वहाँ से हट गई, लेकिन समझी नहीं किसी की निगाह उसी पर थी। फ़हीम शाहनवाज का दोस्त था जो ईज़ा को बहुत देर से देख रहा था और ईज़ा जैसे उसे बहुत अच्छी लगी थी। शाहनवाज को एक नज़र देखा, वो किसी और से बातचीत कर रहा था। फिर उसने ईज़ा को देखा जो छोटे छोटे कदम बढ़ती ऊपर चढ़ रही थी। उसकी मलाई सी रंगत, उसका मक्खन सा मिलता वजूद, वो नुकीस जवानी फ़हीम के अंदर शैतान सा उभार गई। वो उठा और शाहनवाज से निगाह बचाकर उसके पीछे पीछे चल पड़ा। अरीज़ा कमरे में आई और बेड पर बैठ गई। शाहनवाज का लम्स उसके गाल पर अब भी था। ये लम्स उस लम्स से बहुत मुख्तलिफ था जो रात भर उसने सहा था। क्या मोहब्बत की मौजूदगी भी छूने की हिस्सों को तब्दील कर देती है? वो इसी सोच में थी। उसने अपने पाँव से सैंडल उतारे और अपने गदास पाँव कारपेट पर रख दी। वो दुपट्टा उतार के बेड पर फेंक दे। इस ज्वेलरी से आधी जाती अपनी ज्वेलरी उतारने लगी कि अचानक ही दरवाज़ा खुला और अंदर शाहनवाज के दोस्त को आते देख वो एकदम घबरा कर उठी। वो दांत न कोसा दरवाजे को लॉक कर गया। आप?" ईसा की आवाज़ से सहम गई। हाँ मैं। शाहनवाज की मौजूदगी में बात ही नहीं हो सकती थी। बात तो क्या, निगाह भी नहीं उठ सकती थी। लेकिन तो मुझे बहुत खूबसूरत लगी हो। वो उसके नज़दीक आने लगा। आप बाहर जाएं। आप मेरे कमरे में क्यों आए हैं? है तुम्हारी आवाज़। सोच रहा हूँ शाहनवाज को कहाँ से मिल गई तुम? बहुत नौचता होगा तुम्हें तो। वो हंसा। ईसा का दिमाग उसकी इस बकवास पर चकरा कर रह गया। मैं शाह को शिकायत कर दूंगी, जाए आप यहाँ से। वो गुस्से से बोली। अरे थोड़ी देर में कुछ नहीं होता। वो उसके नज़दीक आया और ईसा की कमर में हाथ डाल के उसे दबोच लिया, इतनी सख्ती से कि जैसे कमर तोड़ तोड़ देता। और ईसा के बाजू को उसके हाथों ने दबाना शुरू किया। शाह वो चिल्ला उठी, उस पर अपने नाजुक हाथों से मुक्के बरसाने लगी। आवाज़ ना निकाल, तेरे शौहर ने सुन लिया तो टुकड़े कर देगा। उसका मुंह दबोच गया और ज़बरदस्ती उसकी गर्दन पर अपने दांत गाड़ने की कोशिश करने लगा। ईसा को लगा उसकी रूह निकल जाएगी। वो हलक के बल चिल्लाने लगी, मगर फ़हीम की हथेली उसकी आवाज़ का गला दबा रही थी। शाह, ठीक है शाहनवाज, चलते हैं। ये फ़हीम कहाँ है? अचानक अली ने कहा तो शाहनवाज की अकाब उकाब सी नज़रों ने चारों सिम देखा। फ़हीम, उसने पुकारा, मगर उसे कहीं नज़र नहीं आया। और फिर उसकी निगाह उस बंद दरवाजे पे गई। वो फ़हीम की तरबियत से वाकिफ़ था। वाकिफ़ तो सभी थे, लेकिन आज तक मजाक में ही उड़ाते थे। शाहनवाज के कदमों तले ज़मीन से ही खिसकी थी। उसे लगा जैसे उसके कदम डोल से गए हों। वो सीढ़ियाँ चढ़ा और तकरीबन दौड़ते हुए उसने दरवाज़ा खोलना चाहा, मगर दरवाज़ा लॉक था। ईज़ा, शाह, वो दर से चिल्लाई। फ़हीम घबरा गया। ईज़ा के शाने पे दांतों के निशान थे। ईज़ा का बाजू फट चुका था। उसके चेहरे पे फ़हीम के हाथों की सख्ती के निशानात थे। फ़हीम ने उस टूटते हुए दरवाजे को देखा और वहाँ से भागने को जगह तलाशने लगा, मगर ये कमरा था या कुआं, कोई खिड़की नहीं थी। वो फंस गया था। ईज़ा उठकर दरवाजे की जानिब लग गई कि फ़हीम ने उसकी टांग खींच ली। वो मुंह के बल गिरी और भाई शाहनवाज उसके आवाज़ों पर जैसे झुलस उठा।
وہ دروازہ توڑ دینا چاہتا تھا۔ ایزا پیٹ پر ہاتھ رکھ گئی اور درد سے رونے لگی، جبکہ فہیم کو لگا اب بس الٹ ہو چکا ہے۔ اچانک شاہ نواز نے دروازہ جیسے توڑ دیا اور وہ اندر داخل ہوا۔ ایک نگاہ ایزا کو دیکھا اور دوسری فہیم کو، جس کے رنگ اڑ گئے تھے، اور اس کے بعد اس نے کھینچ کے فہیم کو لات ماری تھی۔ گھر میں شاہ نواز کے گرانے کی آواز گونج رہی تھی۔ اس نے فہیم کو گالیاں، مکوں، تھپڑوں سے مار مار کے برا حشر کر دیا تھا۔ اس کے باقی دوست بھی کھڑے تھے۔ ارے آپ روکے شاہ نواز کو، وہ فہیم بھائی کو مار دیں گے۔ کسی ایک کی بیوی بولی، یہ اسی قابل ہے، اسے شاہ نواز کا پتہ نہیں تھا اور وہ کبھی نہیں رکے گا۔ وہ بولے تو جیسے سب سہمی ہوئی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ شاہ نواز نے بس ایزا کے شانے پر بھی دانت کے نشان دیکھے تھے، اور اس نے اتنے موقع اس کے دانتوں پر برسائے، یہاں تک کہ گالیاں دیتا وہ اس کے منہ پر بھاری لیم دے کر مار چکا تھا۔ فہیم درد سے چلایا اور اس کے اگلے دانت ٹوٹ گئے۔ وہ اٹھا، اس نے اپنی گن نکالی۔ شاہ نواز، علی اور باقی سب نے اس سے جھگڑا، چھوڑو مجھے، آج اس کو جان سے مار دوں گا۔ اس نے شاہ نواز کی بیوی پر ہاتھ ڈالا۔ وہ گن لوٹ کر گیا۔ شاہ نواز بھائی، ایزا بے ہوش ہو گئی ہے، علی کی بیوی نے ایزا کے ساکت وجود کو آگے بڑھ کر چھوا۔ شاہ نواز کے سر پر اس وقت خون سوار تھا کہ اس کو ہوتے ہوئے اس کی بیوی کو کسی اور نے چھو کیسے لیا، کس طرح اس تک کوئی پہنچ گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا فہیم کو لہو لہان کر دے۔ میں نے کہا ہے چھوڑو مجھے، وہ دہاڑا۔ تم پاگل مت بنو، پہلے اس کا برا حال ہو چکا ہے۔ شوجا یار، اٹھاؤ اسے، علی نے شاہ نواز کو سختی سے جکڑتے دوسرے دوست کو کہا، جو فہیم کی طرف بڑھے تھے۔ اس کے دانت ٹوٹنے کی وجہ سے وہ درد سے رو رہا تھا۔ چھوڑو مجھے، شاہ نواز تو اسی طرح پاگل تھا، کیا وہ سب جانتے نہیں تھے؟ اور اس نے بنا کو دیکھے فہیم کے ہاتھوں پہ فائرنگ کر دی، اس کے پاؤں پر۔ بس علی نے اسے دور تک کھیلا۔ فہیم کی چیخوں نے گھر سر پہ اٹھا لیا تھا، جبکہ شاہ نواز تو اسے چیٹ دینا چاہتا تھا۔ اس کے باقی دوست فہیم کو کھینچ کے وہاں سے لے گئے، جبکہ شاہ نواز کے سر پہ خون سوار تھا۔ کیوں پاگل ہو جاتے ہو تم؟ اس نے شاہ نواز کو دیکھا۔ وہ علی کو بھی دور دھکیل گیا بنا جواب دیے۔ اس نے ابھی تک ایزا کو چھوا نہیں تھا، غصے سے پھنکا رہا تھا۔ ہاں ڈی سی پی صاحب، ایک تصویر اور نام بھیج رہا ہوں۔ یہ کتا جس بھی حالت میں ہے مجھے سلاخوں کے پیچھے چاہیے۔ علی سر تھام گیا۔ شجاع بھی، جبکہ باقی دوست فہیم کو ہسپتال لے کر بھاگ گئے تھے، کہیں مر ہی نہ جاتا۔ میں نے کہا مجھے اس نام کا شخص سلاخوں کے پیچھے چاہیے، وہ دھاڑا تو گھر کی دونوں دیوار بھی جیسے ساکت رہ گئی۔ اس نے فون بند کیا اور اگلا فون رمشا کو گھما دیا۔ رمشا، کسی بھی ڈاکٹر کو لے کر گھر آؤ، بس اتنا کہہ کے کال بند کر دی۔ علی کی بیوی نے ایزا کے چہرے پہ پانی ڈالا تھا، وہ ہوش میں نہیں رہی تھی۔ شاہ نواز نے بنا کچھ کہے ان کے ہاتھ اپنی بیوی پر سے ہٹائے اور اسے بازوں میں بھر لیا تو وزن کا احساس بھی نہ ہوا۔ اس کی گردن پہ زباں والے نشان جتنی اس کی انا کو تسکین دے چکے تھے، اس وقت یہ ایک نشان اس کی جان نکال رہا تھا۔ سچ تو یہ تھا، اس نے زور سے اس کی گردن پر یہ نشان دبا دیا۔ ایزا کے وجود میں جنبش بھی نہیں تھی، وہ کمرے سے ہی باہر نکل گیا، جبکہ علی، شجاع اور ان کی مسز بھی۔ شاہ تم تھوڑا تو چین لے لیا کرو، علی دفع ہو جاؤ، اگر تم میرے ہاتھوں مرنا نہیں چاہتے۔ اس گالی کا نشان میری بیوی کے وجود پہ ہے، تم یہ کہہ رہے ہو میں چین لوں؟ وہ ٹیبل کو لات مار گیا۔ تم نے اس کا کیا حال کر دیا ہے، تھوڑا سکون لو۔ نہیں لوں گا، جان سے مار دوں گا۔ میری چیز کو چھونے کی جرات بھی کیسے کی، اس کے دماغ میں یہ خیال بھی کیسے آیا؟ وہ جیسے بھوکے شیر کی طرح کبھی ادھر تو کبھی ادھر پورے لاؤنج میں گردش کر رہا تھا۔ رمشا تیزی سے اندر آئی۔ کیا ہوا، وہ بولی۔ اس کے ساتھ ڈاکٹر بھی تھی۔ شاہ نواز نے جواب نہیں دیا اور ڈاکٹر کو اپنے روم میں چلنے کا کہا، اور سوائے رمشا کے کسی میں ضرورت نہیں تھی کہ اس کے ساتھ ہی کمرے میں گھس گئی۔ شاہ نواز، رمشا چلا اٹھی۔ وہ دانت پہ دانت چڑھے کھڑا رہا۔ ڈاکٹر بھی خاموشی سے اس کی ٹریٹمنٹ کرنے لگی۔ یہ بے ہوش کیوں ہوئی ہیں؟ ویکنس بہت ویک ہے آپ کی وائف، کوشش کریں انہیں ریلیکس کرنے کی۔ کچھ وقت ڈاکٹر نشان پہ دوائی لگانے لگی۔ رمشا نے گھور کر اسے دیکھا، جس کے تیور اتنے خراب تھے کہ وہ سب کے منہ پر تھپڑ برسا دیتا۔ وہ ادویات لکھ کر اس کے ہاتھ میں تھما گئی۔ شی نیڈ گڈ بیہیوئر مسٹر شاہ نواز، ٹھیک ہے اب جاؤ یہاں سے، وہ چڑھ کر بولا، جبکہ رمشا کو شرمندگی سے ہوئی اور ڈاکٹر اس کی اچھی جانے والی تھی۔ ڈاکٹر چلی گئی اور علی اور شجاع بھی۔ اس پاگل کو ٹھیک کرنے والی جو آ چکی تھی۔ یہ کیا کیا ہے تم نے؟
रिंशा के सवाल पर उसने गुस्सैली निगाह उठाई। निकलो तुम भी यहाँ से, उसने कहा। शट अप, तुम इतने जंगली जानवर कैसे सोच सकते हो? वो ईज़ा के पास बैठ गई। तब भी वो तुमसे सहमी रहती है, कुछ नहीं बोलती। रमशा को लग रहा था ये सब शाहनवाज ने किया है, और शाहनवाज इस निशान को देख देख कर जल रहा था। वह सर थामे कुछ देर ईज़ा को देखता रहा और फिर उठकर चला गया। जिससे ड्रिप लगी हुई थी, पता नहीं उसे चैन कैसे आता। उसे होश आया तो उसने अपने पास रमशा को देखा और एकदम उसके सीने से लगकर वो बुरी तरह रो दी। मालूम नहीं क्यों लगा था वो उसकी हमदर्द है। रमशा ने भी उसे खुद से लगा लिया, किसी बड़ी बहन की तरह। तुम परेशान न हो, मैं इसकी टांगें तोड़ दूंगी। ये तुम्हारे साथ ऐसा रवैया कैसे रख सकता है? वो बोलती जा रही थी। ये ये इनके दोस्त ने की है। वो ना आते तो शायद मैं। वो बुरी तरह रो दी। क्या? रिमशा पर जैसे पहाड़ सा टूटा, वो उसे मजीद खुद में भींच गई। उसकी सिसकियों से रिमशा के अज़ाब खींचने लगे, चीखने लगे थे। ईज़ा, वो पुकार उठी। ईज़ा रोती चली गई। तुम ऐसा करो, कुछ वक्त के लिए अपने माँ बाप के पास चली जाओ। मुझे लग रहा है फ़हीम को वो मार देगा। रिमशा समझ गई थी कि किसने किया है। ईज़ा जैसे माँ बाप के नाम पर रो दी। इतना तो शायद 6-7 माह में भी नहीं सिसकी थी। वो रोती चली गई। मेरे माँ बाप नहीं हैं, वो कभी भी नहीं है, वो कहीं भी नहीं है। जिन लड़कियों के सर पर से माँ बाप हाथ उठा लें, उनका अंजाम ऐसा ही होता है। वो हिचकियाँ बढ़ने लगी। रमशा चुप रही। वो हर्ट थी और इस वक्त मज़ीद हो जाती अगर वो कोई सवाल करती। आप प्लीज़ यहीं रह जाएं मेरे पास। आंसू साफ करती वो मिन्नत भरे लहजे में बोली। अच्छा ठीक है, तुम परेशान ना हो। उसकी गाल से हिलाने लगी। तुम कुछ खा लो, पहले डॉक्टर ने कहा है बहुत वीकनेस है तुम्हें, वो बोली। अब क्या बताती कि जब उसे भूख लगती थी तो दादी जान उसके आगे से खाना उठा लेती थी, तो अब उसे भूख मारने की इतनी आदत हो गई थी कि वो कुछ खाती ही नहीं थी। लम्शा से पहले उठती कि शाहनवाज कमरे में दाखिल हुआ। दोनों की निगाह मिली और शाहनवाज उसकी आंखों में क्या देखता। वो निशान खून खौलाने के लिए काफ़ी नहीं था। तुम गई नहीं है अब तक? रात के 10 बज रहे थे। वो ज़रा कड़वे तेवरों में बोला। एक बात बताओ शाहनवाज, वो सिर्फ 20 साल की है। 20 साल की लड़की इतनी बेबस होती है जैसे कोई बच्चा। ना ही उसे किसी बुर्दवाना बात की तवक्को की जा सकती है, और ना ही ये उम्मीद लाई जा सकती है कि वो अपनी हिफाजत कर सकती है, और ना ही कोई इंसान किसी बच्चे को जानवर की तरह ट्रीट करता है। वाई यू बिहेव लाइक दिस? जस्ट शट अप रिमशा एंड गेट आउट। वो हाथ उठाकर बोला। यू जस्ट शट अप। मुझे अफसोस हो रहा है कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो गुस्से से बोली। यानी तुम नहीं जाओगी? ईदा ने मुझे यहीं रहने का कहा है, मैं कहीं नहीं जा रही। अगर धक्के मार कर निकालोगे तो तुम्हारी मर्जी। वो हाथ सीने पर बांध कर खड़ी होगी। शाहनवाज ने ईजा को देखा जो घबरा सी गई। उसे उम्मीद नहीं थी रमशा उसका नाम लेगी। शाहनवाज की घूरती निगाह ने ईजा का दम सा निकाल दिया। कहो इसे ही यहाँ से जाए, वो सीधा बोला। ईजा ने बेचारगी से रिमशा की जानिब देखा। इसका सर फाड़ना तुम। रिमशा गुस्से से ईजा को देखती बोली। ईजा में इतनी हिम्मत थी कि वो ऐसा करती? बहुत अच्छे मशवरे दे रही हो। तुम्हारे अंदर तो चैन ही मेरे मरने पर आएगा। और दोनों इतने बड़े होने के बावजूद बच्चों की तरह लड़ना शुरू हो चुके थे। ईजा कभी यहाँ देखती, कभी वहाँ, मगर न जाने क्यों शाहनवाज के इन अल्फाजों पर उसके मुँह से बेसाख्ता अल्लाह न करे निकला। तो रमशा ने खा जाने वाली निगाहों से उसे देखा। कुछ देर के लिए आमी कह देती और चढ़ावे इसको सर पर, जो पहले ही सर पर चढ़ा हुआ है। वो ईजा को दुपट देती। ईजा चुप होगी और शाहनवाज ने अपने सीने पर हाथ बांध दिए जैसे पूछ रहा हो, अब बताओ, जहर लग रहे हो? रमशा कह के ईजा के पास आई। मेरी जान, अपना ख्याल रखना। रमशा, ये किसी की जान नहीं है। जुबान खींच लूँगा अब बकवास की तो। वो भड़का रमशा दान पीस गई। ये पागल संग की बुढ़ा है। वो आहिस्तगी से बोली। प्लीज़ अपना ख्याल रखना और तुम कुछ खा लेना और उससे डरना मत ईजा। उसका गाल थपथपाती रुक गई क्योंकि वो उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। वो जानती थी शाहनवाज अपने चाहने वालों को लेकर पागल है। ईजा नहीं जानती थी ईजा नहीं चाहती थी वो जाए, मगर वो जा रही थी। शाहनवाज की जानिब देखा भी नहीं।
وہ باہر نکل گئی، اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا، ایک نظر پورے کمرے میں ڈالی، عجیب سا احساس ہونے لگا، وہ آگے بڑھا۔ ایزا کیا ٹیپ کھینچ کر نکالی، وہ گرا اٹھی، نم آنکھوں سے اس بے حس کو دیکھنے لگی، اس نے آگے بڑھ کر اسے اٹھا لیا۔ ایزا کی سانس اٹکی اور وہ اسے لیے کمرے سے باہر آ گیا۔ دوسرے کمرے میں داخل ہوا، وہاں ایزا کو بیڈ پہ بٹھایا اور خود وہاں سے چلا گیا۔ ایزا کو پہلی بار محسوس ہو رہا تھا وہ کتنا انا پرست تھا، اسے وہ جگہ برداشت نہیں ہو رہی تھی تو وہ کیسے اسے برداشت کرتا۔ اس نے جلدی سے اپنے نشان کو چھپا لیا۔ وہ تقریباً آدھے گھنٹے بعد کمرے میں آیا تھا اور اس کے ساتھ ملازم بھی تھے۔ انہوں نے کھانے کی ٹرے رکھی، ایزا شاہ نواز کو دیکھنے لگی جو کہ کبرڈ میں سے کچھ نکال رہا تھا۔ ایزا نے کھانے کی ٹرے تب تک اپنے نزدیک کھینچ لی اور کھانے لگی۔ بھوک بھی تھی لیکن پتہ نہیں کیوں زیادہ کھایا ہی نہیں گیا تھا۔ بہت جلد چند لقموں میں پیٹ بھر گیا، خوف تھا اس کے ارد گرد حلق سے نیچے کچھ بھی نہ اترتا۔ اٹھو، شاور لو اور کوشش کرو اس نشان کو ہٹاؤ اپنے جسم پر سے، نوچو، اکھاڑو یا یہ حصہ کاٹ کر پھینک دو، مجھے تمہارے جسم پر نشان نہیں چاہیے۔ اس نے اس کی جانب ایک نائٹ ڈریس پھینکا اور سنجیدگی سے بولا، کوئی ہمدردی نہیں کی تھی اسے مس، وہ اپنے ہی مسئلے میں تھا۔ ایزا نے نم آنکھوں سے وہ ڈریس اٹھایا اور اس کے پاس سے گزر گئی یہاں تک کہ وہ ایک قدم دور ہوا۔ ایزا کا دل پھٹنے کو تھا، اس کا کوئی قصور نہیں تھا اس میں، تو کیا شاہ نواز اسے گھن کھائے گا، اسے دور رہے گا؟ واہ کیا قسمت تھی اس کی۔ وہ واش روم کی دیوار پر سر ٹکائے پوری طرح رو دی کہ وہ دروازہ کھولا، وہ اسے سنجیدگی سے دیکھنے لگا۔ اس نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولے، ایزا کا رونا بند نہیں ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر بھی اس بات نے کافی تکلیف دی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ دونوں بس میاں بیوی تھے، کوئی جذبات نہیں تھے، مگر وہ اسے بیوی سمجھتا تھا اور اب اسے گھن کھا رہا تھا۔ وہ روتی چلی گئی، شاہ نواز کے سامنے پہلی بار رو رہی تھی۔ وہ شرٹ وہیں پھینک کر اندر داخل ہوا اور اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا شاہ، مجھے نہیں پتا وہ کون تھا، میں تو اپنے کمرے میں گئی تھی، میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں کسی کو نہیں جانتی، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، میں اب آپ کو اپنی سچائی کا کیسے یقین دلاؤں گی؟ وہ سسکنے لگی، جبکہ شاہ نواز کا دل پہلی بار اس کی آنکھوں کے آنسوں میں ڈلنے لگا، کیونکہ پہلی بار اسے اپنا قصور دکھ رہا تھا۔ اس نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا اور اچانک اسے سینے سے لگا لیا۔ یہ اتنا مشکل بھی نہیں تھا جتنا اس کی انا پر گزر رہی تھی۔ ہاتھ مار کر شاور کھولا اور ایزا کو جھٹکے سے شاور کے نیچے کر دیا۔ گرم پانی اس کے وجود پہ پڑا تو عجیب احساس سا ابھرا تھا، جیسے ایک راحت سی ملی ہو۔ شاہ نواز اس کے جھکے سر کو دیکھنے لگا۔ ایزا کا وجود بڑی تیزی سے بھیگ رہا تھا، پانی کے گرنے کی آواز شور برپا کر چکی تھی۔ اس نے ایزا کو حکم دیا بہت آہستگی سے، اور ایزا نے اس کے حکم کی تعمیل کی تھی۔ وہ کسی بات کو نہیں ٹالتی تھی، اس کی یہی بات شاہ نواز کو اس کے نزدیک کھینچتی تھی۔ اس کے زخم پر سے بار بار نگاہ ہٹاتا۔ شاہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، اس کی خاموشی ایزا کو اپنی غلطی کا احساس دلا رہی تھی۔ میں نے کب کہا تمہارا قصور ہے؟ اس نے اس کا چہرہ پکڑ کے اوپر کیا۔ گرم پانی اس کے چہرے پر بھی گرنے لگا۔ لیکن میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا ایزا، تم جانتے ہو میں ایزا شاہ تمہیں کیوں کہتا ہوں؟ کیونکہ تم شاہ کی اور صرف میری ہی رہو گی۔ جھٹکے سے اس نے اسے خود پر کھینچا تھا کہ ایزا اس کے چہرے کو قریب سے دیکھنے لگی۔ اس کے بال بھیگ کر اس کے پیشانے پہ چپکے ہوئے تھے اور اس کے لہجے میں ایک جنون سا تھا۔ صرف میری شاہ نواز کی دنیا کچھ بھی بھونتی رہے، شاہ نواز کا جو ہے وہ صرف شاہ نواز کا ہی رہے گا، تم سمجھ رہی ہو میری بات کو؟ جھٹکے سے اسے دیوار سے لگاتے ہوئے احساس دلا رہا تھا وہ کتنا پاگل ہے۔ یہ نشان میرے اندر کچھ کاٹ رہا ہے، میری انا پر کوڑے برسا رہا ہے، مجھے بتا رہا ہے یہ میرا قصور ہے۔ وہ دیوانگی سے اسے اپنا لمس دینے لگا، اس کے چہرے کو اپنی ہتھیلی میں بڑھتے وہ جا بجا چھوتا اس پر سے جیسے کسی اور کا لمس نوچ دینا چاہتا تھا۔ جلا دیں اس کو، ایسا کریں اس حصے کو کاٹ دیں، وہ بھی پاگل ہو جانا چاہتی تھی۔ اگر ایسا تھا تو ایسے ہی صحیح۔ شاہ نواز نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، میرے پاس آپ کو دینے کے لیے صرف یہ وجود ہی تھا، اور اس پر بھی کسی کا نشان آپ کو تکلیف دے رہا ہے۔ وہ سرخوتی نظروں سے اس کے چہرے پر اپنا ہاتھ رکھ گئی۔ پانی دونوں کو بھگو رہا تھا۔ شاہ نواز اس کی بات پر ٹھہر گیا، مار دوں گا میں فہیم کو، تم دیکھ لینا وہ مر جائے گا، کتے کی موت ماروں گا اسے میں۔
اس نے تمہیں چھونے کی ہمت کیسے کی؟ اس کے الفاظ ایزا کی آنکھیں پھیلا کے جبکہ شاہ نواز اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ اس نے تمہیں یہاں نہیں چھوا نا؟ اس کا جنون ایزا کو حیران کر رہا تھا۔ کوئی کیسے اتنا خود پرست ہو سکتا تھا؟ یا یہاں؟ اس نے اس کی گردن کے دوسرے حصے پہ ہونٹ رکھے۔ یا یہاں اور پھر کچھ نیچے اور یہاں کرتے کرتے وہ اسے عجیب دیوانگی سے پہلی بار ہمکنار کر رہا تھا۔ ایزا کو نیچے اتار کے خود نیچے بیٹھ گیا۔ ایزا پاگل سے ہونے لگی۔ یہ سب انوکھا اور نیا تھا اس کے لیے۔ شاہ! اس کی پکار پہ شاہ نواز جھٹ سے اٹھا اور ایک بار پھر اس کے ہونٹوں پر جھکا، اسے جا بجا چھوتا، اس کے بازو پر پہ لمس پہ کھیرتا۔ وہ یہ احساس دلا رہا تھا کہ وہ صرف اس کی ہے، وہ اس کے جسم سے یہ لمس جو کسی غیر کا تھا نکال دے گا۔ ایزا اس پاگل پن کو پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ پہلے تو بس ایک گھمنڈ اور انا پرست انسان کو دیکھا تھا۔ اس نے جھٹکے سے اسے موڑا۔ پانی ایزا کی کمر پر جیسے شبنم کے قطروں کی طرح پھیل رہا تھا۔ شاہ نواز نے اس کی کمر پر اپنا ہاتھ رکھا اور جیسے اس کی نازک کمر سمیٹ کی اس کے ہاتھوں میں، وہ جھکا اور اس کی کمر کو چھوتا، اس پر اپنا لمس کی برسات کرتا۔ آج ایزا کی دھڑکنوں سے کھیل رہا تھا۔ یہ سب پہلی بار تھا۔ وہ سہمی نہیں بلکہ اس کے پاگل پن کے ساتھ پاگل ہو رہی تھی۔ تم میری ہو، تم ایزا شاہ ہو۔ اس کے کان کی لو کو لبوں میں بھرتا جنونی سے سرگوشی کر گیا۔ مجھ سے بہت کچھ چھینا گیا ہے، میں تمہیں کسی کا ہونے نہیں دوں گا۔ ایک دم ایک جنون میں اس نے اس کی گردن جگڑ لی۔ مارک مائی ورڈز ایزا شاہ، یو آر مائن، جسٹ مائن۔ اس کی گردن پر دباؤ ڈالتا وہ بولا۔ ایزا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ جس انسان کو اتنا کریز تھا، کیا وہ اس کی محبت کا برداشت کرتا کسی اور کے لیے؟ لیکن یہاں مدعا محبت وہ نہیں تھا۔ وہ کون سا محبت کرتا تھا اس سے؟ بات تو وہ صرف اس کے وجود کی کر رہا تھا۔ یہ سب آپ کا ہے شاہ، جو چھونے والے آپ پہلے مرد ہیں اور آخری بھی۔ اس نے کہا تو اس کے چہرے پر ایک الگ ہی تاثر ابھرا۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ جی، اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی اور شاہ نواز اس کے لبوں کی نغمات پر پھر جھک گیا اور پھر شدت سے۔ میں مار دوں گا فہیم کو، پلیز ایسا مت کیجیے گا۔ اس کا ہر ستم سہتی اس کے پاگل پن کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔